sanga anaka wati ka bismillah aka jimukan mali o kene kan mu ne ale do ma wulele jimukan bi kene ayaku bara kokura kada ka temno na antumi makili ni bismillah kene ale kan bamanan ko te ko ni be ala ni ma nye bora fe ko dumani ni ma yisekera kene yɛrɛ kan o ye tabarikala ye bi maa belebeleba fila o bɛ an ka kɛnɛ amma gani ale ye dawuda tigiti ale b'an kini fɛ ale ye kunnafonidila kɔrɔ ye an ka kunnafonidibaso la n'o o ye ORTM ye maa dogolen tɛ kunnafoniko ɲɛsiraw la o tɛmɛnen kɔ maa filanan min ni o bɛ an fɛ yan nɔ ale ye karamɔgɔ joli Ngoko nasira la ni o ye kan ye n'o ye karamɔgɔ Bamba ye an bɛ u fo ko o bisimila ka foli di aw yɛrɛ ma a ka fileniko ɲuman na nin ko in an tɛna bila dakilida la an n'a daminɛ an kini fɛ dɔda tigiti i ni su i ni ɲantuma an ya aw bisimila bi su in na jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni i delila ka tɛmɛ a kɛnɛ kan wa an bɛna kuma maa min kan an delila ka kuma o kan ka d'a kan e yɛrɛ i ye gafe bɔ a jɔ a la waati tɛmɛnen o la n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita min n'a kɛra Mali yɛrɛ ale jamana ɲamakali ye n'a kɛra maa ye maa min ni a kɛra sababu ye yɛrɛmafɔlɔ ye an k'o sɔrɔ san 1960 waati olu la n'a ye san 8 kɛ jamana ye ale marali la Guinée ma dajigin a bolo jamana in u tɛmɛna jamana caman na a tun bɛ farafinna jamanaw olu caman ye a waati o la fɛn caman tun bɛ an bolo yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye min ye yiribɔ siraw o caman jidi jamanaba in ale kɔnɔna na su in na bi jɛmukan a bɛna boli ale kan o tuma na n'a fɔra ko ɲɛbila kuma na k'i ka dɔ fɔ jɔn de ye Modibo Keyita ye. Ayiwa yani ka n da don i ka ɲininkali na ka jaabi n b'a fɛ i ka yamaruya n ka folikan lase mɔgɔ damadɔw ma n ka folikan fɔlɔ yani ka se mɔgɔw ma n b'o ɲɛsin an dabama Ala ma ni ale de y'a to bi an bɛ sigi nin kɛnɛ in kan walasa ka kuma mɔgɔ kan mɔgɔ min tun bɛ siran ale ɲɛ Ala ɲɛ a ye ko to a yɛrɛ ye ka to adamadenw ye o tɛmɛnen kɔ n bɛ foli bila ka se n faniba ma k'a da u ye ladamuni min ɲɛsin ma min b'a to miiriya min bɛ na bi n bɛ ka ɲɛnatigɛ bɛɛ la tɛmɛnen o miiriya ye olu bɔlen ko yen nɔ i yɛrɛ da sera ma i ko n ye gafe dɔ sɛbɛn Modibo Keyita kan o gafe sɛbɛnni kɔnɔ n sera mɔgɔ damadamaw ma minnu ye n dɛmɛ a baara la kosɛbɛ a mɔgɔ ninnu Ala ma hinɛ olu la Seydou Badian Kuyate ani Amadou Seydou Traoré n'o b'a fɔ ma Amadou Djikɔrɔni olu ye n dɛmɛ a baara la kosɛbɛ ani mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni o ye Cheikh Sadibou Cissé ye olu tun ye Modibo beredenw ye ani Mohamed Fadel Diko ani Modibo ka lamɔnidenw dɔ tun bɛ yen nɔ ni dɔ tɔgɔ ko Amina Aïdara ani Amina ani Maïmouna Jakite o tɛmɛnen kɔ n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw bɛ baara min na tan nɔ ne bɛ se k'o baara ladon fasojɔ baara kɛnɛ de kɔnɔ n'aw yɛrɛ fana bɔra yen n bɛ foli lase an filɛlibagaw n'an lamɛnibagaw bɛɛ ma ka foli laban an baarakɛɲɔgɔn teri dɔ ma ni o ka jɔ ka wuli o de b'a to nka fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ lakodɔn mɔgɔw fɛ hali libiri nin y'a sɛbɛn n'o ye baaraboku min ye a ye ko caman kɛ n ye nin libiri lakodini na n tɛ se ka kuma latɛmɛ bi n'i ma foli dɔ lase ale fana ma bon pour que k'an da don i ka kuma in na Modibo tun ye jɔn ye ka kuma Modibo kan a ma nɔgɔn parce que mɔgɔ min tun don dawula min tun b'a la a ye baara min kɛ n'an k'an b'an da don la a tɛ se ka kɛ nin baro in dɔrɔn kɔnɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye n delila k'a fɔ n ko a wolola du de kɔnɔ fa tun b'a la ba tun b'a la mɔkɛw yɛrɛ tun b'a la Modibo mɔkɛ tun ye an ka jamana ye mɔgɔba dɔ ye n'u b'a fɔ ma ko Gire Lamuru ale ye kobaw kɛ an da tɛna se o bɛɛ ma parce que an ka wele kun t'o ye bi Gire Lamuru tun ye muso dɔ furu ka bɔ Bagoni dugu dɔ la n'u b'a fɔ ma ko Basara o muso in tun tɔgɔ de ko Hata Kamara Gire Lamuru bannen a dɔgɔkɛ Masira Keyita o de ye Hata Kamara in lasigi Daba Keyita n'o ye Modibo Keyita fa ye o wolola o furu de kɔnɔ Masira Keyita ani Hata Kamara ka furu de kɔnɔ donc Daba Keyita fana an tɛna fɔ an b'an da lase o kama bɛɛ ma ale de ko Keyita wolo donc Modibo a ladonna lu min kɔnɔ a bonyana ni majigi de k'i majigi ka ko to mɔgɔw ta la ka mɔgɔw danbe dɔn mɔgɔ n'i filila i yɛrɛ ma i bɛ ko ko ɲɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka kɛ i tɛ se ka sɔrɔ
Murula Monanu ou Hakiladi. Il est donc. Aye Kokoke, Aya Keni a Dambe Topotolidi. Anaka Yeredon Sabatidi. Odeake, Aye San Segi Minke, Jamana Nimoya Layano. Aye Ketchufe, Ntana do Handa Benasoma, peut-être qu'on a la Paramuke. Mais à Ketchufe, Aye Wale Uduke, Minumba Yiraka fo Majigi Mintumbala. Ani Paraminu Ayoke, Ayake Kata, Aye Dambe Naka, Horonyadika. Afola Mouni. Samba Kilini, Kemek Kononton, Ani Biwor ni Woro. Wa so Mali président de Abatu Betala Iji. Ayaye Kafo Watila, Aka Saramake. Saramake, a électricité Abadunka Kutuga Manifende. A électricité Kadi Paimako Katadi, Mali la Kidembe Makajamala. Au cas Mali, Watan Anifla. Ko Judo aller na Kadi Paima Makayeno, ni Kalo Saramaka Saratabasika. Président de la République. Obeke Jamana Jamanabi. Harale Rewatila. Akadore. Akasra. Ni ba fait Mse Kandado ou la Doni. Ae sera fomin ta prisaniala. Wasro Sefa de Tumabulu. Ou sera fort. Bon, Bakuba Folia. A tombé Wabi Saba. Ani Wadu. Bakuba Fola Akasra Tumori. Wabi Saba Ani Wadu. Oyasro Sefa Tumabulu. Mari Maïlema. Mais Wari Yilemale Kabo Sefa la Kake Fram Marieni. Kalo Kalo. A tombé Mita. Wabi Duru Ani Waworo. Oye de Mini Duru Fragaka arrondi. Non, Tobukan a fait limite à quel francs maliens. C'est 273 600 francs maliens. À tout le monde est à Kaloukan. Faut qu'à Fangapi, Fangapo. Au plus à Kassaï. Aïe sans ségi Mike Fangala. Kata Sefat Mamblowati, il faut qu'on a de la Framalienne, il faut qu'on a qu'à Fangabi. 19 novembre 68. À 400 ségi Sarah Bef Fralé Yonka. Millions Mougan Anisaba. Sans séguin sera bien fralé président de la République. Millions Mougan Anissa. C'est favorable. Framalien. Parce que là, sur l'athlète du Framalien de Timablo. Ni donc, ni ou bien, il y a des Framalien des millions et Mougan à millions. Président. Wasro Ntenda Doula, Tafé Jamana ou Tumbankoro Yano. Anga Tafé Jamana ou Duka président Kasratouye à Watila. CFA millions d'euros. Allez, nous trouver. Mina nyanya fa yesano obe munyira oba ira ka fo atmisra ko ba fen ada ma amadun kire amma proto ka fo ba na furu takakaya kakakaya mago nyana kayira fana iya fo ko mo min tundunu kaka majigira ani a nyini tumabe ka mo ka mirina ko don wasa ko mirina ko taka barake dai nimba to bare ko nala be di ire ya ko no be ba ye ka fo ikanki wuri ka joke parce que ika mirina karala Kaya Kana Fangala 1947 Samba Kiri Ani Kemek Kononton Ni Binani Ani Wulula Katabla Samba Kiri Ani Kemek Kononton Ni Bidurula Sanani Ajera Kasarako Trome Kiri Tuntida Makalula Ajeroko Wasa Kasika Fre Katadu Jamana Kononala Kase Jamana Duma Kakmo Befe Kumilina Don Jamana Sika Bo Tobuka Joja Jura Trubi Anka Kanyere Anka Sika Yirua Kada Anyere Sisi Anyere Fangauka Aye Sandanike Kajiaka Sarako Akadu Jabanako Barala Wasa Akaseka Mo Mirina Doabiska Paraki Mirina Mini Ni Jabanadu Bebe son Kayi à Parako Ayoke Sandani Saratabu Tormekini Atidama Kalula Kalula Aye Tubafika Sandurunan Tafa Ukwa Mafraja Ukamaku Ni Masinkana Sandani Baniko Ambige Kabubara Oda Aye Baraka Abara Taleula, oui, mon gars, Wasaka, Mabo Mokola, oui, à midi, Kabara, Tomboutoukara. Pour Obebo Mouya, Aya Eredi Jamana, Aya Eredi Jamana. A ma fausse qu'est à Kadila Toko, ni Moro d'humanité, ni comme Moro Fanangamini, Fantan de Mani, c'était minouillé. Nous, ou Tonyambe, Aya Kamoya Bebe. On sait qu'à mi faut doni, à Kokan, oui, Florian Andakasato. C'est un masala numba iraka fomi amuru kita yoko faso kanunadu. O ba jira ka fɔ faso a tun b'a ɲini kan wa min ye jamana ka foroba nafolo ye n'o bɛ foroba wagati kɔnɔna na o makari tun bɛ a la ka d'a ka jamanadenw olu makari bɛ a la wa a ka d'a ye a ka jamana o ka ɲɛtaa sɔrɔ karamɔgɔ Banba
n'a fɔra ko dakuru ye kelen e ka dɔ fɔ min ye Mali k'a fɔ maa min hali kɛra sababu ye ko jɔnya juru la n'o ye président Modibo Keyita ye e bɛ se ka mun fɔ Modibo a ka adamadenya kan. Bon ne kɔni bɛ fɛ mɔgɔw ka yɔrɔnin min kɔlɔsi ni kuma minnu bɛ fɔ i bɛ jamana ka i b'an ka culture y'a fɛ yɔrɔnin a ko sisan ko Modibo fa ta fa o kɔrɔkɛ de sara n'a ye dababa ta yɔrɔ critique caman b'o fɛ nka an fɛ yan muso kalannen yɛrɛ dɔw ko muso cɛ mana sa yan k'u b'a jagoya ko ka d'a dɔgɔnin ma voilà bon o ye fɛnw y'an fɛ yan min ka kan ka faamu depuis ale ka kuma in na bawo ni i ko Modibo a bɛ komi n'i ko Mali quoi ne ta yeli la Modibo ani Mali parce que hali an ka a fɔ Mali ta an y'a sɔrɔ ale de fɛ tɔgɔ ninnu dara fɛ tuma min na an ye san yirika kɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma hali kuma in faamu fo mɔgɔ dama damaw ka kow la n'an sɔrɔla ka na Mali ko ɲɛ ye n'o ye Bansumana Sisɔkɔ ani Kabakaw ka jelimuso Silamori Jabate an sɔrɔla ka na ye Mali ko in ni Manden ko an sɔrɔla ko u dɔn cogo la komi olu y'a ye sɛbɛnniw la a tun ka d'a ye de jamana ka a yɛrɛ ta dundu ma tɔgɔ ta yɔrɔ n'o tɛ an tun bɛ wele tɔgɔ dɔ la ko Sudan Sudan o bɛ se ka kɛ arabukan ye n'a nana n'o kuma ye bon i bɛ o kɔfɛ sa i bɛ fɛn min ye a la Modibo yɛrɛ lamɔcogo bon a bɛ diɲɛ mɔgɔ sɛbɛn bɛɛ b'a fɛ ni mɔgɔ min maraso yɛrɛ an fɛ faamaya de tun bɛ yen ani mansaya faamaya ni mansaya o du kɔnɔ a denw bɛɛ lamɔ mansaya jogo de la a bɛ komi Modibo mɔra o cogoya de la a mɔna du min kɔnɔ o du in tun ye mɔgɔ ye du ye min jogoya de b'u bolo ka adamaden jogo don bon i b'a sɔrɔ n'i y'u lajɛ i b'a sɔrɔ u bɛ kɛ mɔgɔ fila ye maraka bon n t'a fɔ a filanan i bɛna fɔ peut-être ani bamanan sa bon a bɛ komi hali sisan kan fila in de bɛ fɔ Modibo ka du kɔnɔ n yɛrɛ ni ani mɔkɛ jɛra n y'a balimamuso dɔ ye bon ne yɛrɛ n'o ye maraka kan fɔ ɲɔgɔn fɛ donc o ye kan fila ye o ye jamana dugulen kanba fila ye Modibo mɔcogo la i bɛ fɛn min kɔlɔsi a la o ye jogo ɲumanya ye ani kun yɛrɛ ma ka kun yɛrɛ ma k'i wasa don i yɛrɛ la waliko bɛɛ ma ani ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu fana hakili la ɲinɛ bon ni mɔgɔ kɛra ten a ka gɛlɛn o ka se ka don tiɲɛli la o de kosɔn ne b'a fɔ n ko waleju jogo de tun bɛ Modibo la walejugu ye mun ye i ta tɛ min ye i t'o ta hali ni e de b'a kunna i t'o ta bon i ni jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u hakili la ɲinɛ i ka ko kɛtaw la a bɛ komi an kɔni an ka jamana hali bi ne kelen ma wasa Modibo ko la fɔlɔ quoi an kan ka ko dɔ kɛ Modibo ye ka a bila yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min b'a jira ko jamana fa do quoi bon a bɛ fɔ nin sugu de ma président caman bɛ yen a tɛ f'u ma ko jamana fa o nka a bɛ fɔ dɔw ma ko jamana fa o kɔrɔ de i kɛra jamana fa ye ka kɛ jamana jigi ye jigi sɛbɛnni ko o ko la i yera bɛ dakun na ko o ko k'an ka laɲa i y'i se ko k'a bɛɛ lajɛlen na ale ma dɔwɛrɛ kɛ fanga la an bɛ se k'a fɔ ko san 8 n ko san 8 nin san 8 ɲuman a ka fisa ni san 80 ye nka i ka nin yala an ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan i ko ko jamana bɛ se ka ko dɔ kɛ a ye min b'a to n'a teriya kosɛbɛ ani sini maa nataw n'olu bɛ se ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɛra jamana fa ye jamana fa don fo ka waati min na kosɛbɛ yɛrɛ bolo bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye bon o bɛ se ka kɛ jamana b'o ɲɛdɔn n'an y'o fɔ sisan mɔgɔw bɛ se ka miiri a kunna bon jama ko toujours jama de b'a miiri mais tɔgɔ ka d'a la n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn a ka dɔn ko président gansan tɛ président tɔw cɛ ma ale yɛrɛ ka jogo kosɔn o y'a ka jogoyali ye bon fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ ɲɛna o de ye jogo ye ni jogo ka ɲi o de ye samantiya ye bon Modibo dun bon a bɛ se ka kɛ a kɛra anw tile la hali n'an n'a ma gara ɲɔgɔn na an n'a ka kɛnɛw garala ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ gara ɲɔgɔn na nka a kɛnɛw n'aw bɛ gara ɲɔgɔn na an bɛɛ donna RDA la an ka cɛkɔrɔba tun bɛ Bosila ko Alaji Dawuda Sakɔ olu de tun ye RDA cɛkɔrɔbaw ye o waati fana na politiki ko min filɛ sisan k'a fɔ ko bɛɛ ka don i ta la a tun tɛ ten koyi i ka aw ka famille ɲɛmɔgɔ mana don tɔ min na a bɛɛ bɛ don o de la anw bɛɛ donna RDA la o cogo de la an ka Alaji Dawuda Sakɔ nɔfɛ i y'a ye sa an donna la ten k'a minɛ ten k'a minɛ ni hakili fo ka na se Modibo ma ka na se Konate ninnu bɛɛ dɔnni ma baara in kɔnɔ ayiwa Modibo ka jogo ɲumanya o y'a mankutu nɔ ɲuman dɔ ye ani wasadon ka i yɛrɛ minɛ foroba fɛn min bolo k'i yɛrɛ minɛ i kana fɛn si t'a la ka k'i sago ye o de nana bila juru t'a la n'o tɛ un président de la république dalasi 12
o kɔni to sara mɔgɔ la yɛrɛ o nka n'i ye o kɛtɔ ko fo o bɔn kɛ k'o juru ta i b'a dɔn k'a tigi b'a miiri ko ne bɛ fɛn min kunna a kalifalen don na n'o tɛ n ta tɛ o ye koba ye kosɛbɛ o ye koba ye kosɛbɛ o miiri bɛ mɔgɔ min na i b'a dɔn ala b'o tigi yɛrɛ fɛ o yɔrɔ ninnu n'i y'o lajɛ i b'a ka ɲumanya lajɛ o cogo la tɔgɔ min kan ka da la o kɔni jama yɛrɛ b'o faamu sa an kan k'a wele tɔgɔ min na komi ne yɛrɛ dɔ da la sisan ne ko jamana fa yarɔ o fana ye tɔgɔ de ye o Modibo Keyita Modibo jumɛn jamana fa a banna o ye tɔgɔ dɔ ye parce que mɔgɔ min jɔra jamana jigi kɔrɔ ka ko dilataw la o ye fa de bɔ an fɛ tuma dɔ la faya bɛ na ka sɔrɔ a ma kɛ ni wolofa ko ye bon ni koba dilar'i fɛ koba sɛmɛlen bɛ e la i sera k'a dilan ka ɲa a bɛ fɔ ko nin ko masina fa de ye e ye ne kɔni bɛ danni yɔrɔ in na nka n b'a fɛ mɔgɔw ka an ka culture cogo faamu a fa ta fa ka muso furu n'o la n'o sara a dɔgɔnin y'a ta cɛkɔrɔbaw y'o dilan fɛn dɔ kama quoi o ye fiye muso kana sa muso cɛ mana sa a bɛ komi muso fasɔrɔ mɔgɔw ka juru bɛ aw la aw ka cɛ juru b'i la quoi i ka kan k'a di cɛ ma a kana to filen na diɲɛ na ten bon mɔgɔninfin si dan dɔnnen don a bɛ se ka muso bɛ furu min ma o si bɛ dɔgɔya n'o sara o ta dɔgɔnin bɛ a bɛ sigi o kun bon n'a sigir'o kun i b'a sɔrɔ muso ye den min sɔrɔ kɔrɔkɛ fɛ a n'a bɛna min sɔrɔ dɔgɔninw fɛ olu bɛɛ ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye u bɛɛ ye danbe kelen u bɛɛ ye jamu kelen cɛkɔrɔbaw tun ye hakilima ye quoi an k'o fana faamu ni yɔrɔ in na minnu bɔra cɛkɔrɔba minnu na o tun ye hakilima ye o hakilimaya de nana ni nin kow ye quoi a ye faamuyali sɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ min ye seko ni dɔnko an ka adamadenya voilà o y'a jɔsen belebele o belebele Tegete Modibo Keyita a kɛra jamana mara faama ye faama min n'a ka fanga hali sini ma maa nataw olu misali ta o b'a yira k'a fɔ maa mana min sera k'a ka mara ɲɔgɔn kɛ o tuma na k'a daminɛ jamana in yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ don an bolo waati min na san 1960 waati la ka taa bila fanga bɛ daraki waati min na san 1968 waati la Modibo jamana yɛrɛ a bɛ se ka burukili siraw ta cogoya min na ne ko a ye wulikajɔba jumɛnw kɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ yen nɔ bayɛlɛmali yɔrɔ jumɛnw jɔra jamana a jɔsen ni fɛn jumɛn o waati. Bon o ɲininkali nin walasa an ka se ka dɔ fɔ a la n b'a daminɛ ni Modibo yɛrɛ ka faamuyali cogo n'u b'a fɔ a ma ko vision miiriya min tun b'a la o miiriya in tun su ye mun ye Modibo a n'a jɛɲɔgɔnw u y'a ye u y'a dɔn u y'a faamu k'a fɔ mɔgɔ n'i m'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka k'i yɛrɛ fɛ n'i ma k'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'i ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ se ka k'i ka jamana fɛ donc olu y'a ye u y'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ jɔnya juru min na minnu nana o jɔnya juru jagoya k'a don an kan na u ye fɛn bɛɛ kɛ k'an latigɛ an yɛrɛ la an ka fili an yɛrɛ ma k'a kɛ n'a sɔrɔ komi ni olu tɛ anw tɛ foyi ye olu y'o faamu kabini kuma jan donc u ko ni an b'a fɛ ka jamana kura min jɔ Mali ka kɛ malidenw ta ye a ka bɔ a yɛrɛ la ka yiriwa ka taa ɲɛ i ko jamana tɔw minnu tun b'an kɛrɛfɛ ni u b'a fɔ ko olu taara ɲɛ kosɛbɛ fo mɔgɔw hakili ka yɛlɛma parce que hakili min tun banna o tun ye ka an bila kɔfɛ an ka miiri k'a fɔ an tɛ se ka kɛ fosi ye fo minnu y'an mara kɔ donc o de baara kɔnɔna la olu ye waleyaw dɔw ta o bɛ sinsin min kan tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko décolonisation des mentalités c'est-à-dire que ka mɔgɔ wɛrɛw ka miiriya jugu min n'u y'a nati ka don an kunna an ka tigɛ an yɛrɛ la an ka to olu ka jɔnya juru la fo an ko de yɛlɛma fɔlɔ n'o tɛ n'an m'o yɛlɛma an bɛna baara fɛn fɛn kɛ a tɛ ɲɛ an bolo ka hakililaw dilan or de an b'o kɛnɛ de kan olu tun ye min labɛn n'u tun ye baara kɛ n'o ye ni o wagati y'a kɛ n'i tun taara diɲɛ fan fan farafinna dɔrɔn tɛ dɛ hali farajɛla n'i tun taara n'i ko i ye maliyɛn de ye bonya bɛ da i kan parce que u y'a dɔn o wagati la k'a fɔ min tun bɛ jamana kun na a ye sira min don jamanadenw kɔrɔ o ye yɛrɛdɔn sira ye k'a dɔn k'a fɔ minnu sinsin yɛrɛ kan n'u y'a kɛ tuma bɛɛ u b'u bolo jan kɔfɛ a y'an dɛmɛ diɲɛ bɛ wuli bɛ min de fo t'a sɔrɔ donc walasa o ka kɛ u ye baara minnu sigi sen kan sango olu tun bɛ baara kɛ ni hakilina de ye wagatiw kɔnɔ u bɛ wagati de boloda u ye wagati min boloda n'a bɛ fɔ o ma ko plan quinquennal o tun ye san 5 de ye o plan quinquennal nin a daminɛna octobre kalo tile 18 san 1961 ka ban san 1966 o ye san 5 ye
o kɔnɔna la u ye baara fɔlɔ min sigi sen kan n y'a f'i ye cogo min ko ka mɔgɔw hakili yɛlɛma k'a ɲɛsan yɛlɛma an ka da yɛrɛ la u ye baara fɔlɔ min na kalan min tun b'a fɛ yan kalansow la o ba yɛlɛma o ba yɛlɛmani sariya min taara o kama o kɛra 1962 n'u b'a fɔ ma ko réforme de l'enseignement k'an ka kalansow kɛ an yɛrɛ ta ye an ka kalan kɔnɔna la an bɛ min kɛ an k'an yɛrɛ dɔn donc o kɔnɔna de la kalan fana n delila k'a fɔ n barokɛɲɔgɔn caman ye k'a fɔ kalan nafa a bɛ dɔn ni sira saba de sira fɔlɔ a bɛ fɔ ma accès c'est à dire ka kalan dayɛlɛ jamanadenw ye filanan a bɛ fɔ ma qualité o ye de ka kalan min bɛ jamanadenw nafa k'a to u b'u yɛrɛ dɔn u bɛ da u yɛrɛ la u bɛ bɔ u yɛrɛ la ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ min b'a to u ka jamana bɛ k'u yɛrɛ ta u ta ye o ye qualité sabanan o ye gestion o ye de nin bɛɛ kan ka labɛn cogo jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn ye walasa ni laɲini ninnu bɛ sabati réforme de l'enseignement tun b'o de kan donc a laɲini fɔlɔ n ye min fɔ ka kalan dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye mali tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min an ka jamana tun tɔgɔ de sudan an kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ta de n'a tɔgɔ kɛra yɛlɛmana ka kɛ mali ye an tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min indépendance la n'i tun ye denmisɛnninw min bɛ taa kalanso la n'i tun y'u ta 100 wolonwula dɔrɔn de tun bɛ taa ekɔli la minnu si sera ekɔli taga ma kulu 100 wolonwula de tun bɛ taa mais plan quinquennal min tun bɛ ban tuma min san 5 kɔnɔ Modibo ninnu ye baara kɛ a n'a jɛɲɔgɔnw ye baara kɛ a bɔra wolonwula la 100 o 100 na ka na bila 23 la o tun tɛ kɛ gansan fo kalansow ka jɔ fo karamɔgɔw don ka ɲini karamɔgɔ minnu b'u yɛrɛ dɔn u bɛ jamana dɔn u bɛ yɛrɛ dɔn sira de yira denmisɛnninw na n'i y'a ye bi an ka kalanso bɛ tan don kalan man di denmisɛnninw si ye ni bɔra tuma dɔw yɛrɛ u bɛ dimɛtiriw bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛbuw ka ca fɛn wɛrɛ tɛ o parce que an ye sira de bila ka sira dɔw ta min tɛ an ka yiriwali sira ye o daminɛna coup d'état kɛli Modibo la 1968 olu de na k'an ka fɛn bɛɛ ɲagami k'an bila sira kan sira min b'a to bi an bɛ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔnɔ. nka o waati la aw ye kalan aw kɛra kalanden nin wagati ninnu a waati karamɔgɔw u tun bɛ to ka ziiriw u tun bɛ to ka hakilila kolokolo jumɛn ta ka ɲɛsin kalandenw ma min b'a to kalan bɛ diya u ye min b'a to faso bɛ diya u ye. wa n y'o de f'i ye n ko o ye yɛrɛdɔn sira parce que n'i ye denmisɛnnin bila sira kan min b'a to a b'a yɛrɛ dɔn a bɛ a k'a yɛrɛ fɛ. n y'o de fɔ n ko ni mɔgɔ min t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka k'i yɛrɛ fɛ n'i t'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka k'i mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'i tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ se ka k'i ka jamana fɛ bon malheureusement o de donna denmisɛnninw senkɔrɔ coup d'état kɛli 1968 o gɛlɛya ba de b'an ka kalanso la bi n t'a fɔ kalanso yɛrɛ dɔrɔn dɛ jamana yɛrɛ kɛcogo ka bɛɛ bila i yɛrɛ ma foyi se yɛrɛ la mɔgɔw la yɛrɛ dɔn ni danbe ni hɔrɔnya sira kan minnu nana k'ale ka fanga diyan u ye sira wɛrɛ de ta k'ale ka sira bɛɛ bila ka se ko min na sɔrɔ o tɛ sira yɛrɛ an ko bila pewu fɛn tɛ min ka ɲi nka an fɔ de kɛnɛ kan bi ka jamana minɛ ka kɛ ko min na sɔrɔ ne tɛ fɛn fɔ aw yɛrɛ bɛ cogo dɔ a ko la a ma daminɛ bi o kabini 68 coup d'état nin kɛra dɛ nin gɛlɛya nin bɛɛ daminɛna kabini o tuma de a nana juguya sisan de n'o tɛ kabini o tuma de a juguyara a daminɛna donc n y'o de fɔ o yɛrɛ dɔn sira fɛ u ye kalansow warakata ka kalanso caman jɔ san kelen kɛra 1964 san 1964 kalanso min jɔra jamana kɔnɔ ni jamanadenw yɛrɛ ka wulikajɔ ye dɔrɔmɛ 1 a ma bɔ jamana kɔfɛ kalanso 300 mais bi a fɔ hali kalanso 1 ka jɔ an ka dugudani dɔ la u b'a fɔ ko fo ONG kana dɛmɛ France diɲɛ kɔfɛ ONG a ye n'a dɛmɛ dinɛw a y'an dɛmɛ an ka nin kalanso jɔ ka sɔn an bɛ se a se b'an ye a moyen b'an bolo mais u y'a hakili de tiɲɛ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ a hakili diyan n'i y'a hakili diyan hali ni ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'a ma a t'a nafa mais n'i y'a hakili dilan i ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma a bɛ dɔrɔmɛ 1 min n'a yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a ye a b'o kɛ miliyariw ye donc o de nana o de kɔnɔna la u ye kalanso yɛlɛma k'a jɛnsɛn ka caya n y'a f'i sisan dugumakalan na u ye kalanso caman jɔ ka kalan bɔ denmisɛnnin minnu kulu 100 ka bɔ 7 la ka na bila 23 la o kɔfɛ n'i bɔra yen i bɛna kalanso wɛrɛ min na n'u b'a fɔ ma enseignement secondaire i ɲɛ bɛ kalanso belebeleba fɛn fɛn na Bamakɔ yan nɔ a bɛɛ jɔra ale ka tile la o tile la camancɛ kalan ninnu n bɛ se ka dɔw f'i ye lycée Askia a ko tun bɛ yen nɔ mais ale de y'a kɛ lycée lycée de jeune fille ale de y'a yɛrɛ a ko tun bɛ yen nɔ ale de y'a kɛ lycée de jeune fille lycée technique lycée Guyaki Fadiga Prosper Camara Marikala lycée Seware lycée Banakoro lycée Padalabugu lycée k'a jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 200 Famadi la k'o jɔ k'a kɛ lycée ka tila ka école secondaire de la santé 63 a yɛlɛnna ale tile la an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta
sage-femme kelen tun tɛ formé Mali la an ka sage-femme tun bɛ taa formé kɔfɛ mais Modibo de y'o foyi la ka école yiri yan nɔ an ka sage-femme tun bɛ formé fo jamana gafe jamanaw tun bɛ na an ka sage-femme nɔfɛ ka taa u dɛmɛ ka baara la o bɔlen yen nɔ CFE ESICA olu de y'a projet dilan san 1967 mais yan'u k'a dayɛlɛ coup d'état kɛra sɔrɔdasi ninnu nana olu y'a yɛlɛ san 1969 san kelen coup d'état tɛmɛnen kɔ CFP n'u b'a fɔ o ma ko centre de formation Soumaoro Kanté ale de y'o yɛlɛ ni Irissu ka dɛmɛ sanfɛ kalan an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kan sanfɛ kalan kelen a tun tɛ Mali kɔnɔ école normale supérieure a yɛlɛla les clés la école ENA école nationale d'administration a yɛlɛla les clés la école nationale des ingénieurs a yɛlɛla les clés la IPR de Katibugu a yɛlɛla les clés la école de médecine u y'a biriki fɔlɔ da mars 1968 mais a ma ban o ɲɛna coup d'état kɛra novembre 68 a bɛ se ka mun fɔ donc u y'o bɛɛ de yira hali a bɛ fɔ min ma ko a ka kalan kɛ an ka kanw na a bɛ fɔ ma alphabétisation ale tile de la kan naani de alphabet dilanna bamanankan fulfulbɛ sɔnrayi ani tamasɛ ka grammaire dilan a kan kan fɛnw bɛ kɛ cogo min a baaraw bɛ kɛ cogo min a kan ka fɔ cogo min u bɛ ɲɔgɔn ta cogo min walasa ka kɛ kumakan ye mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔw b'a faamu o bɛɛ dilanna ale tile de la alors an bɛ mun fɔ donc ale ye nin bɛɛ kɛ u y'a ye de fɔlɔ k'a fɔ ko n'an ma baara kɛ ka mɔgɔw hakili yɛlɛma hali n'an ye diɲɛ nafolo bɛɛ ɲini k'a d'u ma n'an tɛ yen don min a tɛ nafaba bɛ tiɲɛ. an ye faamuyali sɔrɔ o la o b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛnamaya dusu fɔlɔ ye buna adamaden yɛrɛ dilanli n'o bi tɛmɛ kalan fɛ Modibo Keyita hakili tor'o la wa a ye nɔ bila kosɛbɛ. Matila on b'a fɛ ka min fɔ ka fara o kan mɔgɔw kana miiri k'a fɔ a y'o kɛ ka dan minnu ye kalan kɛ nanzarakan dɔrɔn na de farajɛw ka kan na minnu ma deli ka don farajɛw ka ekɔliso ninnu ya minnu t'an bolo yan n'o o kɔnɔnafɛnw yɛlɛmana minnu bɛ togodaw la o ma ɲɛ olu fana kɔ u ye baara kalanso dɔw dayɛlɛ n'u b'a fɔ a ma ko centre d'animation rurale service civique o sunsinbere tun ye centre d'animation rurale o centre d'animation rurale ni région 6 de tun bɛ yan ale tile la région kɔnɔ centre d'animation 5 tun bɛ yen a centre d'animation 5 kelen o kelen kɔnɔ denmisɛnnin 50 de tun bɛ tan u bɛ kalan kɛ an ka kanw de la u bɛ baara min bɛ sɔrɔ u ka sigidaw la u b'o de kalan kɛ maçon baara menuisier baara ciyakɛ bagan mara sɛ maraw kɔnɔ maraw u b'u dege nin bɛɛ la maintenant fɛn dɔ tun bolo foro n'u b'a fɔ ma ko champ collectif u bɛɛ tun b'o sɛnɛ kɛ ka sɛnɛ u ye sɛnɛkɛfɛn min bɛ sɔrɔ u bara u b'o sɛnɛ yen nɔ n'u y'o sɛnɛ u mana récolte kɛ u b'a récolte feere gouvernement ma commercialisation kɔnɔna la mais yanni ka feere gouvernement u yɛrɛ bɛ balo ni min ye u b'o bɔ a la a tɔ u b'a feere gouvernement ma wari min n'u b'o sɔrɔ gouvernement ka sira fɛ o de bɛ kɛ ni minnu tilala kalan na o de bɛ kɛ ka cakɛminɛnw san k'a d'u ma u ka taa u ka sigida la ka baara kɛ o wagati la k'a fɔ mɔgɔw ka boli ka bɔ togodaw la k'a fɔ baara tɛ yen nɔ sɛgɛn bɛ yen nɔ u kana duguba kɔnɔ ka na kɛ badiya ni fɛn a tun man ca m'a fɔ a tun tɛ kɛ dɛ mais a tɛ sisan bɔ bon ni o tun taara ɲɛ a b'a to mɔgɔw u bɛ to u ka yɔrɔ la u b'u ka yɔrɔw layiriwa ka sɔrɔ u ma boli ka na yan nɔ ka na Bamakɔ yan nɔ hali minnu bɛ Bamakɔ yɛrɛ baara tɛ sɔrɔ olu bolo kuma tɛ k'a fɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na yan nɔ donc olu tun ye nin bɛɛ ye k'a dɔn n'an y'an sinsin de kan an bɛ k'an yɛrɛ ye an b'an ka jamana layiriwa an bɛ k'an ɲɛ. o faamuyana n b'a dɔn k'a fɔ nin taabolo in kan tunkarata tun ma ca a waati baba bɛ se k'o sɛbɛntiya ka d'a kan maraka kɔni sanga ani waati ale ka dugumɛtiri talen don bon voilà an bɛ kɔsegi bɛlɛ da kosɛbɛ e ye mun faamu kalanko la Modibo Keyita voilà bon n ye dɔ faamu a la kosɛbɛ bon anw ye mɔgɔ ye anw yɛrɛ ka famille la an bɛ morikalan de kɛ kabini an fitinin an donna morikalan na ka bɔ ne bɔlen Tuba n nana Bamakɔ n y'a ye kalanko ka tubabukan dɔ kalan jiginna n kɔnɔ n taara Bagadaji ekɔliso la ne yɛrɛ de taara n ko directeur ma n ko ne b'a fɛ ka tubabukan dɔ dɔn o yɛrɛ kɛra yɛlɛko ye ale ma dɔn ko k'i b'a fɛ ka tubabukan dɔn k'e bɛ mun dɔn ne ko ne ye morikalan de kɛ ko bama n bɛ i bila i kan a y'a sɔrɔ n donn'o la n bɛ dɔɔnin sɔrɔ n ko n bɛ se k'a dafa n ye mɔgɔw ɲini a ko k'an bɛ se k'a daminɛ an nana daminɛ mɔgɔ 14 mɔgɔ 15 ala y'a kɛ sani kunɲɔgɔn kelen bɛ dafa mɔgɔ taara fɔ mɔgɔ 40 kɔ a don directeur nana an sɔrɔ l'école kɔnɔ a ko a ye wuli k'i jɔ bɛɛ wulila k'i jɔ a y'i bolo si ne la a ko nin de ye aw ka kalanko in daminɛbaga ye bon o waati la k'a fɔ mɔgɔw ka wuli ka kalan kɛ sufɛ a tɛ mɔgɔw hakili la mais kabako yɔrɔ ye min ye kuma in kɔnɔ sa an tora o sufɛ kalan in na a taara fɔ Modibo ye ko mɔgɔ dɔw bɛ Bagadaji
ku be kalange ko ka wara sara kumboro min na ci fa ko ka fora president no ka sigile ko ko fa hina dunalila ka ko ja mo ba fe ka kalange sege umma on ta fe ka mo de me ola anana kala mo fla dama ko angana wara sara bli amba salam nge kalula anyo dabla ne kontine ola tu kana asro mera ko kala fana na fi frango rabu ni fana membre fondateur dimsen do awni avec la wati kilen la yaro frango rabu ko ni le fana ko no wedu na nyongona li bon ntumbe arabu kan fana kala be tu kangala yoro doina bon muru ka foko anga ankana kalansara ka war sara ba ira ka magobe jamana la no se amma foi fayo an yana anda dam nan banga mu ngazala an yere kore atuma gole ama fana ko me ale de yae ka ye je jogola minga boni an tay ka soro ka karamo fula dama o karamo fula mangalay bon yele ko do mala doni bo karamo fula na ente Cameroun ne doy ona na an fe don la o dicté do kan were kara yele ko akol le départ pour l'école ambe ake pour ale ra mana ka kayo la kana yebbe asbe ko pour ko mana ko le ka kuma kan kanta famu ko pour le me anya ke puye bon nyina jo ko dum ko se an munu ye kala nga nyon fe anulu be nyon don choina an nyon don lon insira lon yin insira ndefe bon ni me muru ka sebe na mo ayira no ta ma foi fa anga sube kala ngoina ko ma rede dan la akiji ka bla minen wore kono min on tam nan te kele ja mo ba fi ka kala nge iba so on de kele be ka mo be se ayira ma ki ba so ne de ko juke o tige mo sebe de kasrat ma ko ju wore go an ko ne anga sube kala ndam nan yere de kama nya adam ne amba ke atara faile aforat mo na sera ka fera misri ka an kumbe o fana tini kala o ke ka dayo o ke ka da le kon peut-être 6e wala 5 comme sube kala ndido ne dana o ro de la ba aso me aga kullo ya sama bora ko na munu ma kala do bora nga o jamala fo kala le kol kala mo dem sendo ngere haglibo dawla ko sebe bo olu ti dem sen ka teme an si nga ko ro tay ibaro tisru ni sika koro barawro bibulu ani dimsen min modum teteli dimsen do do nala do betati santani flawulu na do sufe kolo do lawana ka kala ka gele kol kramo yere fay mba do la dot mbi an mbo ko nyaaj do refanat mbe ko jira konate olu be kala kol kramo o fay kono ka do fara kala ngela la chayaka bon o do man tay dawla mi fone école dot mbe ko école saisonnière o fanati kala rode abe le ne tara kata ndol sana ngoroba sala ube kalanke ka barake ube sene fana ke nay san kelen dafa ubuna kana sher daba jurudo awla niyo jurudo awla bo sanwo sa ubuna sara wa kele ani drome biduru aba juru salate bo kalana diya man ne tara ndone ndo o fana bon abi komi modu na tun de ko do la basra be dola quoi abe jamana den kunu ni pese adama de wode jamana yi ni ma se ka mo la kunu bo koroko jamana tibulu ko pese ni mo te do jamana te a chesir bara be de ti oye comme do nyo fosa o fana be akala ngeli na nyasi na manyasi ka bo dem se mun ibaro anga kala organiser la ko mi am yere be critique kala quoi ka kalanda mene bo ka ke dem se nun dama yaro kalan ma on fe ka kortani lingana mur kalan tumbe mo be amunu umuso flas ta ka soro ka ta kalangero ka ta arabu kalan ka nye ba soro ala ko se be an fe o ko kalan semelen tunte ka fo ni kalan ni sala gouvernement be ta bar la bara ko kuma ni kalan ko kuma tin de jom fe kalan ko kuma tuye il ka loni ni doni re kama asme o de kono oni hali masina jamana la je ka amadu masina nu ka watila 1810 watila wiye kalan organiser chugumina wiye kalan organiser hali dalagere mum flani ay sendo belaw mo roti hagli tan be kono unu be dalagere bu keni ya se amadu be natmamina itumbe kalan ke bagam sen bi duru de bode dik kala moma pour que ka kala kala are nana fangala sumana ko mayu ni ko mo mbiya ne bagam sen bi duru bo fe o tigi fama de wa yalo e fantai o ko ko tigi te fantai le o e fama de ako boni kalan turo chugo ka fo femme munu fe o ka kalange jamana ko o femme balende ala ti so o che ga amadu masnai aya jamana dot mabul ko bato mawdu ayulu blaw ka sika ko laje mo jamana ni hagil jamana de ko gwansan se fana ko baw morbu fora mo bawdu ka tukuno siraw ko aye mo blaw ko kalango organiser bato mawdu ya organiser ka bagam sen ko indon ta ka bo den fawku ko boni ya boluku ibina da jongu akwa amba da jamana ku mse ka folo ko mali ko na bursi ko la kadi kala ndo maka kon to kalanye
aye o doni dala jamana kun hali bi masne kono ni be dumuni ke bi logoma ndo ta ko bla minen ngono kere fa bofuma ko shega madu ka logoma o e kala ne ni rode bon o dala kala ne mbaluli kama na ya fara nyonga na kala dum na bita kata kala hero kata di kala ne mo ba dum ka soro ka kalange amuru tumbe sira do de kankwe a te komi ay sira anana jamana ya parce que morbu faso be fam veni wala kana fadula ube jamana ni dugule ko de kalama bon ko ya fonctionnaire be fonctionnaire ba fem me be mur kalanke o tula l'école outuma l'école ke ñon fe aywa o fe mo ko ngam morbu ya sorolo fana na ko a sorolo o mur kalona fugu sa andano hagilla peut-être dawdo ka sabili selimbama aywa fendo hagli ko dino aye famel chama soro ibaye ka fo shukiri tirin baro be ba akabuma asana tini masala akabuma tegete kalamula kada kan bi fe kada magi mangla o ka kala manke ko soro ko jamur bo kita hakli turani bela jibe o tumana anda bi sini masikanno anya mefne afo ya afan ko mo ka ka watila ka damine mara damine afe ka tabla labana wati na fanga min tarake ala ko farafina jamana min tumi ni bayele mali su ka cha ko no izini ko mali mo binyepe ko pongro chama ko pongro ko jamana ni jamana mo binye bo jamana min de afe ko bisa ga mo fo oui ko ñu def ngo parce que luka hakilat ni mini en kan sincère ka femi mbambulu an kan wasa do o de la folo no mambo abe dafani nini am se ko nyini kofe mais ka ke ka fa ka be nyini kofe ko tutu ga mirai dunya don fana ka fo asen banye a tuya mbambulu yanu nanya wasa do la aka yira ba horenya be natindi kuma dunduni o de konna la lu yaye ka fo mo jamana dew magonya pen ni tungu do jamana dew se ka nya uko ka wa fereke ni o fenu chama na sebanye an kula yiwa wasa an kara ka yini ko fe ka so bambuya folo kera buyi donc do jam mo be mago be duni da be ka duni ke ika dawro ni masko ika fini yumandu ika se ka tayuro la noyala ulu yo de don ya fi en ku tule para beke ka bolo da wati de kono we wati folo min tawla we plan kekenali nda sera ma kuma damna sanduru plan kekenali sanduru o sanduru ni kono ko 600 anka mafle fe min ban fe ya no nasro dungu du amba mago nyala na se banye ka dran anko dran kala yirwa na tambo adafa ambeka ni kofi o de kono ya ka fo suma o labeni yoro ba do bamburu na be fo ma ko office du Niger un chamam sikasine oui bon en tout cas ma hornyata farajaw tunya la wuli ko ri sene de kama comme vous mago tumbola donc wati la en tout cas ma hornyata en 1960 office du Niger ni aka fon labeni ka fere ka nafa sorala déficit ni tumbuje indépendance tatma milliard kene a déficit nkirodi mais muru nu nale miye bara sigi ka bara bulu jiriba hein ka sugaru zanyo tega dugabu ko o kana sucre ko de be yeba ka sugaru muru ko waso seydou bagnade tuye ministre du développement rural ako seydou ma fereke na so am se ka sugaru blanc ke anyere bara an ka sugaru la bodu duni wasa akase ka amma gonya ka so yana kata yini ko fe seydou bagnade da yo funi atara faraje do kama akoma ko ingénieur do ko kana mafle ni am se ko ke chumien o nana wati ni kono do asena kana seydou ma ko bon taraw ga yoro la nyama fle aw se ka so garo dano samu gani duru ko fo samu gani duru e kateme non ta na ko ba ka te nyawo seydou ko kana tar ko muru kama ko ke bo fone de edete ministry e de blala amma fle na se ka benchu mi na musaka bambulu amba bara na tambulu amba nyiri yoro ka musaka nyiri ka barake o la seydou tara chino ba ani chino nana ulu tara yoro kele na faraje nun tara français nun tara robi français jeune tara robi sinon ya mafle kalo woro kono wetini e kada sikri ni sene ka so sukaro folo labo ton tonnage folo labo ba ira ka fo anga sukaro soro ko mando voilà o ekrini donc
an bɛ se san 1900 ni 60 ani 4 ma yɛrɛma hɔrɔnya ni talen san 4 tɛmɛnen kɔ han o y'a sɔrɔ faraden min tun bɛ taa tuma min ka office du t'an bolo n y'a f'i ye k'a déficit tun ye 1 milliard ye mais 64 u y'a budget équilibré Modibo Keita ka baara la tɔnɔ sɔrɔli daminɛ tɔnɔ sɔrɔla office du Niger baara la o bɛ mun yɛrɛ n'an y'a jigi da n yɛrɛ kan mais fɛn bɛɛ b'an bolo an bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ yan mais n'an ko de an bɛ tigɛ an yɛrɛ la ko fo minnu bɛ kɔfɛ olu de kana ka nkalon tigɛ an ye an ka tugu olu ko nkalon kan diɲɛ bɛ wuli an bɛ min fanta sɔrɔ o de kɔnɔna la u y'o dilan u tilala ka mun wɛrɛ kɛ jɛgɛ mɔyɔrɔ k'o labɛn sɛnɛkɛyɔrɔ k'o labɛn ka coopérative dilan Modibo tun bɛ bɔ fanga la tuma min 1968 société entreprise d'État ma fa n'a démembrement de société entreprise 3 ani 2 o de tun b'a bolo jamana yɛrɛ ka foroba cakɛyɔrɔ ka taa a bɛɛ ka taa i bɛ miiri mɔgɔw mago bɛ ɲa ni fɛn min ye don o don n'u mago tɛ ka ɲa kɔ a bɛɛ fɛn tun sigira an sen ka ɲa nɔ a tun bɛ dilan bara a bɛɛ mais bi a bɛ cogo di pourtant a y'o bɛɛ kɛ ni franc-maçon de mais bi CFA b'an bolo an sera ka mun kelen jɔ jamana yɛrɛ tɔgɔ la fo an ka fɔ dunanw de ma u yɛrɛ ka na ka fɛnw don k'an bara yan nɔ u b'an walon ka nkalon tigɛ ɲɛ ka fɛnw ɲagami k'an ka fɛnw ta ka taa n'a ye sojɔ o sira fɛ n'o ye Abika ye n'i ye dun ka fa kɛ sojɔ fara u y'u hakili to bɛɛ la u ye usine dilan jamu min bɛ ciment dilan plan quinquennal tun bɛ ban tuma min usine ciment tɔn tun bɛ feere yan nɔ 2000 ani 600 franc malien 2000 ani 600 u ye plan triennal de redressement de dilan k'a ta 66 u tun bɛna bila fo 68 la 69 la o plan triennal nin kɔnɔ min tun prévalen bɛ plan fɛ ka ciment tɔn sɔngɔ jigin ka bɔ 2000 ni 600 la ka kɛ 2000 ye o bɛɛ tun fɛnw labɛnnen don kaban parce que usine filanan tun bɛna jɔ fɛn Togoto o bɛɛ tun bɛ sen na o tɛmɛnen kɔ k'an ka yiridenw bayɛlɛma a usine jiginna Baginda mɔgɔw tun bɛ bɔ Sénégal ka na yan wɔlɔfɔw ka na an ka tobilijiw an n'an ka biyagijiw ni fɛnw ka na san yan ka taga n'a ye o tun b'an yɛrɛ bolo mais bu mangoro b'an bolo a bɛ toli la yɛrɛ mangoro jus fɛn fɛn bɛ feere a bɛ bɔra Maka jamana de la ka na ka sɔrɔ an yɛrɛ ka mangoro bɛ a bɛ toli la o bɛ mun yɛrɛ an y'an ban yɛrɛ la an filila an yɛrɛ ma an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ bon Modibo tun ye labɛn kɛ walasa an ka kisi nin de ma hali coopérative labɛnni n'a bɛ fɔ coopérative consommation mɔgɔw taara nkalon tigɛ ko a ko ni sɛnɛkɛlaw ma fara ɲɔgɔn kan a b'u kita a b'u don kaso la kalo mais bi an tɛ ɲɛ coopérative bɛ yɔrɔ bɛɛ la sɛnɛkɛlaw ka coopérative tɛ yen nɔ jɛgɛmɔnaw ka coopérative tɛ yen nɔnɔ feerelaw ka coopérative Modibo tun b'a fɛ k'o de kɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan dɛ gouvernement bɛ se k'aw dɛmɛ nɔgɔya la k'a to n'aw carinen de bɛɛ b'a yɛrɛ ma après a nana ni coopérative consommation ye o tun kun ye mun ye an bɛ fɛn min gouvernement bɛ jija ka fɛn min nati jamanadenw tɔgɔ la walasa u bɛ se k'u wasa dɔ la ka se ka balo don o don ka sɔrɔ u ma hami ni fɛn wɛrɛ ye walasa o ko kelen waritigiw dun kana na wuli k'a fɔ olu kelen bɛ taa a caman ba san k'a bila kɛrɛfɛ walasa ni gɛlɛya nana u k'a bɔ ka feere a ye coopérative de consommation sigi o tun ye mun ye ni fɛn bɛ feere i ma i ka du kɔnɔ i bɛ na ni du carnet de du hakɛ den min b'i bolo i bɛ na n'o carnet ye o suma hakɛ de bɛ feere i ma fɛn wɛrɛ tun tɛ dɛ walasa dɔw kana na ni wari caman bɛ min bolo k'a caman san ka taa bila kɛrɛfɛ ka gɛlɛya nati n'u nana u b'a bɔ k'a feere sɔngɔ kelen na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka balo sɔrɔ nɔgɔya a tun wuli o de kama mais mɔgɔw tun b'a kɔrɔ minnu d'abord dɔw tun bɛ u ma faamu dɔw tun bɛ yen u tun t'a fɛ ka ɲa o bɛɛ de nana to baara nana ka tiɲɛ a bolo k'a kɛ komi n'a sɔrɔ a tun b'a fɛ ka jagoya fanga de sigi mɔgɔ kan tiɲɛ tɛ jagoya fanga sigi bi Modibo yɛrɛ y'a fɔ 1964 fɛnw ka UNTM baarakɛlaw ka tɔnba ye o cadre ka conférence nationale la 64 a y'a fɔ a ko mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i ka kalan mana kɛ cogo cogo i galabu mana kɛnɛ cogo cogo i ka dɔnniya mana kɛ cogo cogo i kelen tɛ se ka f'i bɛ jamana mara f'i ni jamanadenw de ka bɛn jamana mara cogo la ni mɔgɔ min tun ye jagoya fanga sigi mɔgɔ i b'o kuma fɔ fɔ jamanadenw ye donc u nana de ka nkalon tigɛ ka fɛn caman fɔ walasa ka taa baara la ka fɛnw tiɲɛ bolo an ye faamuyali caman sɔrɔ o la karamɔgɔ Banba an y'a ye k'a fɔ Modibo a ye ko caman kɛ i n'a fɔ Dawuda y'a fɔ cogoya min na n'o o ye yɔrɔ caman jɔli ye o bɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ k'a bɔ nɔgɔ la nka o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i hakili tora fɛn koba jumɛn na walima yɔrɔba jumɛn jɔli la n'a waati n'a ye ŋɔniba bɔ jamana in sigi wallahi hakili bɛ dɔw la wɔrɔ Modibo tɛ sini jan ye la de an b'a fɔ de ma ko sini jan ye la mɔgɔ min bɛ yɔrɔ jan ye kabini a ma s'a ma an ka jamana in kɔnɔ yan an ka laada tun ye ni sɛnɛ bɛ kɛ i bɛ taa dugukolo ɲini dugukolotigiw fɛ
laada sira fɛ u b'a d'i ma cɛkɔrɔbaw tun mana dugukolo d'i ma i b'i ka sɛnɛ kɛ tant que i b'a kan k'a sɛnɛ u t'a minɛ i la mais kɔsan fɛ hakili yɛlɛma dɔw nana n'i ye dugukolo ɲini u fɛ n'i ye sɛnɛ kɛ ka nɔgɔ don a la n'a ɲana ɲina sama wɛrɛ u b'a f'i ye k'u mago sera u ka dugukolo ma sabu ni Modibo sɔmin'o la Modibo ye ko dɔ dilan o ye ko jumɛn ye Modibo ye Wɛnsɛndugu ani Kasela ani Banko o kungo kɔnɔla minnu ka bon ka bɔrɔnin k'u la hectare 5 i bɛna a bɛ feere ma 5000 n'a ka di i b'a dɔn o sara fo ka taa ban comme ça Modibo ko sɛnɛ ka gɛlɛn siga ma quoi e bɛ sɛnɛ la i sigalen don ko dugukolo san wɛrɛ a tɛna to n bolo yarɔ sɛnɛ ka gɛlɛn o ma a y'o fɛɛrɛ tigɛ k'a di mɔgɔw ma a dugukolo bɛ yen hali bi Wɛnsɛndugu ka hectare 5 ni dɔw ka fanga bɛ se hectare 10 a bɛ d'u ma i bɛ wari sara 5000 de tun ye hectare 5 ye bon mais a bɛ kɛ dugu min kɔnɔ fana o dugu mɔgɔ n'olu min mago bɛ sɛnɛ la olu ta dugukolo hectare 5 o bɛ d'u ma o tɛ wari sara sɛbɛn bɛ d'u ma ka sɛnɛ hakili sigi bon o kɛra an fɛ an ye yɔrɔ min kɔlɔsi o yɔrɔ 3 ye Wɛnsɛndugu ani Banko ani Kasela min filɛ hali bi a yɔrɔw bɛ yen ne yɛrɛ y'a yɔrɔ caman yala bon o tun ye ka mɔgɔw hakili sigi sɛnɛ kunna n'i bɛ sɛnɛ la i k'a dɔn k'i b'i yɛrɛ ka dugukolo de la i hakili sigilenba de don ayiwa o yɔrɔ minnu dira Wɛnsɛndugu yɛrɛ ta kɛra foro dir'i ma ka tila ka du fana d'i ma hali Kasela fana ta kɛra ten ka foro d'i ma ka tila ka dugukolo du ma di Banko taw dɔrɔn de ma n t'o o kun dɔn bon a jɔyɔrɔ la ka jɔ sɛnɛ jigi o ye dugukolo ko ye du min bɛ di mɔgɔw ma nin Modibo ye a organiser n'i bɛ demande kɛ ko ka terrain d'i ma i bɛ demande kɛ mais i bɛ lettre dɔ sɛbɛn k'a fɔ ko du tɛ n fɛ quoi a décidera pour que maliyɛn bɛɛ ka du kelen kelen sɔrɔ o ye hakilisigi ye kosɛbɛ n'i ye lettre sɛbɛn k'a d'a kan ko du wɛrɛ tɛ n fɛ du kelen kan ka d'i ma bon ni du b'i fɛ yɛrɛ i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ ka demande kɛ bawo o tɛ e man kan n'a ye o kɔrɔ ko maliyɛn bɛɛ ka kan ka du kelen kelen sɔrɔ an bɛ sigi a kan an hakili la n'an tun taara o cogo la Bamakɔ bɛ cogo min na ne bi a fa tun bɛ kɛ tan diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ 2 ye du mara i tɛ se ka sogo 2 bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ t'a fɔ ko fa b'i yɔrɔ a y'o jate de minɛ bon Modibo tun ye sini ɲɛ o de kosɔn n ko sini ɲɛ yela de don o kow tun b'a bolo a y'u bila programme na coup d'état nana kɛ k'a to o de la Kasela dilen ani Banko ani Wɛnsɛndugu coup d'état nana to a kan c'est que ale ma fɛn fɛn la ni a ma dilan ka jamana jigi de sigi a la o ye dugukolo ko ta fan ye yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ tubabu tile la hali tubabu tile la du di mɔgɔ a tun ka ɲi koyi i b'i ka demande kɛ ka taa bila mairie la tuma dɔw la maire ni dugutigiw bɛ ɲɔgɔn ye kɛ karisa b'i ka kina wa ha bɛ yen du b'a fɛ ayi du t'a fɛ u b'o classé k'a fɔ o accordelen don du tun bɛ di o cogo de la du bɛ d'i ma e tun bɛ a sara 3000 o ye tubabu tile ye koyi a tɛ sara o don na mana d'i ma a bɛ f'i ma k'i ka taa 3000 sara n'i y'a sɔrɔ don min i bɛ taa sara a tun bɛ ten bon Modibo nana yɛlɛma min don a la o de kɛra nin ye i bɛ mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ kan ka du kelen sɔrɔ ne hakili la ni Mali mɔgɔ bɛɛ ye du kelen kelen sɔrɔ ne hakili la o ye jigisigi ye quoi o ye siniɲɛsigi de ye kosɛbɛ o kɛra an ɲɛna yan an y'o faamu kosɛbɛ o cogo la bon an b'a dɔn o k'a fɔ ale tun bɛ fɛn o fɛn dilan a tun b'a dilan jamanaden bɛɛ jigiya de kama o duli sira fɛ sɛma ninnu kɛra bɛɛ sɛma dira mɔgɔw ma nka Modibo ma fɛn sɔrɔ a la o ale min ye yɔrɔdila ye a ma fɛn sɔrɔ a la Dawuda y'a ka du ko fɔ sa min dira a ma 2018 n'u dira a ma o de la o y'a danna kabako ye kosɛbɛ ka du di bɛɛ ma e yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ i b'a dɔn i bɛ mɔgɔw de fɛ o la sa ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a bɛ komi dɔw b'a fɛ ka Modibo yɛrɛ jalaki k'a ye mɔgɔw kanu kojugu ka tɛmɛ a yɛrɛ kan o de dun ye ɲɛmɔgɔya ɲɛ ye ɲɛmɔgɔya ɲɛ de o de kosɔn anw fɛ a taara laada de fɛ koyi parce que anw fɛ hali ni bagan fagara ko sogo bɛna tila mɔgɔw cɛ ni e min ye sogo tila e fɔlɔ t'i ta cɛ tun dɛ bɛɛ b'a cɛ laban de bɛ di e ma a taara o sira de fɛ ale min bɛ dugukolo kunna k'a di mɔgɔw ma nka a yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ o ye koba ye kosɛbɛ saburukani ne b'a lakali ne b'a fɔ n ko waliju sɔn de bɛ Modibo la ka mɔgɔw makaran ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o kɔrɔ ye ko ala de bɛna e de makaran sa fili nana don ko la ko taara ka tora a kun kan coup d'état in kɛra magosa de ye mais a kɛra magosa de ye a ma kɛ magoɲa ye fiyewu hali coup d'état yɛrɛ kɛbagaw nan'o dɔn kɔfɛ bon n'o tɛ san 8 o tun tɛ kɛ o tun t'a fɔ ko bɛ Modibo juger wa est ce que o sera k'a juger o tɛ se parce que fɛn t'u da k'a fɔ o de kosɔn hali kojugu caman bɛ kɛ sisan ne b'a fɔ ko Modibo hakɛ de b'an kɔ dɔw bɛ n filɛ ka kabakoya la mais n ta dalilu bɛ n bolo dɛ hakɛ bɛ b'an bolo n ye min fɔ don an ka Modibo jɔyɔrɔ d'a ma ka tila tuguni an ka kɛ mɔgɔ jɛyalen ye quoi an jɛyalen tɛ de o
an jelen te ni ay ko te nyum ko jelen te di mun ne ba fu na clean te iba fo mo ka tle ka so yele clean te o ka belende hal faale mun be ni kele ni wona kan dabo ne ba fo ngumo hagero mo mi ni be nyaama o ma dora so la fo go mene ka tubul fo sanse fo ka to sabulo ala be an to ila to di e kuma ala ka fama ta tiyewa ala e fama de mi be ko bul hakke no fe ni ko ngo ko kele no ngo mo hakke bango nga kuma yoro de ni ay famel so la ka pamba amna to ni yoro ina aw ka to ka fo ka ko pamba adasira ama muru akira mai mu hakili ku kapo akira sababu ye kamali chama ku ke yoro tiki akado ka fo jamana yere fene a hakili tora me murbo dimsu mi ni be apolo tuya tiki na ni watina ale ko ni jamana ye buya ke ayi ka yoro di abdara tikite muru keita na mu ka ma hakili mana ko seko ani dongo soro siraw fe nyina ma yere sirafe teni faya hanna ya so ma mu dum luyi nga murbo ay fay be to jamana yi murbu nyoro fo aka bara be kono jugo nyuma min tumbala aya ni ko ode waleya politiki soro seko ni donko sira ani jamana na furo sira yiri wali sira aya se ko ode waleya bara ni be konala ndafe ganda suma fendo la tuni kama ya fo sanno ako soko la nyana yero ko muru ye sema ale ajora ale glana le ditela so keme fla ani biduru ayo jo badla bugu na yere makilin tala aya bedi minutu na kaka watila atra keme ani bisaba jo jilibu joliba kanga basraina sina kala wi kili amare amatala muru tulubu fangala do mi so kelin tablo bamako yano so mi na yere ya jo samba kili ani keme kononton ni binani ni wulula boso ayilmanen palela aya dia doko kema so kelin tinta yere bro atmi satmam fo ay fo mi jaka furula bon o bebe munyira ka fo ay ko beto jamana dewde ka nyina yere ko bon ntuma fe kana fendo faraka aya yi ka fo nive asitse ka yiro ni jamana dew ma se ka seigneur man royala o dunde so na fo siraj mon ka tlan fo ko de ka soro mi bato jamana dew se ka nyon soro noyala o de konala wasa sumam se ka soro yoro minwa ani a defele be yoro minwa ani amago be minuna kofe ka to lu takana noyala aye camion remorque coupe 10 tonnes tontan ani ton tani saba aya keme saba sa kanana malla inyebe garage administratif na Dar Salam o joro wati la milliard saba ayo juruta wasa ka ni o camion numbe wati tinana wati mi numbe nu segana o se ka ta réviser yoro katla kasiro antu be yera horonyata sira min tun gudurne be mali kono keme saba ani diwlo la kilomètre la ale tumbe ban plan ke kanal tumbe ban mami aya ke kilomètre ba kele ani keme woro sira mbata Bamako ya katafo ani Côte d'Ivoire frontière la ani pont fe babaka abe jora mo wotlet la ka bo Bamako katafo mopti a jora mo wotlet la o bebe muyera pourtant o wati la guerre min tumba ka tinta an ka 600 mais malgré tout ça on sera comme on gagne nous de fongo ni bien na folo beta ka di mo hakli tnyanema kani yere sege iba fa ka kemi ka take mais kana hari fendi mo ma me hakli dlan ka bla ni hakli dlan hari ma do medama abi fenke yere tuma sigi dimi o muru ka para tun do ti sade kan o yedu no alere ladamna nu sade aya ise ko sade do malidun ko wasa ka do ama kena ku fede ni kala on ta fi sanu mais akala ka fenro sigi ni be dimisonu ni mo korba ni muso son hakli ku nyesi wirema yere don ani dambe ni horonya topotolika au-delà a plan de démission kunda wa fa mouvement pionnier ani brigade de vigilance ani milice ka korosiluke muso commission sociale des femmes semaine de la jeunesse autour ke sangosan mois de juillet là jamana démission bet ni tout ça bet mi don so Bamako région démission wasaka nyoro nyanaje seko ni donko strafe minte min don au cordon ou tinka don yona ayi mbeke orchestre national troupe nationale ayi troupe nationale min la 1964 ñoron dan tarake folklore la Paris Mali troupe de ye beta UNESCO ali de UNESCO ka premier prix c'est connu donc ko la Mali troupe nationale o kera muru trade mais bien ça bambulo harna bambulo ne ma da be ci misan hein orchestre ou tube donc il fait da atumbe khoronya ni yere don kuma wudi fo
formation ani be a bɛ yɛrɛdɔn kuma ni seko ni ka an ka se k'an yɛrɛ dɔn an kan jigi da an yɛrɛ kan yan'an ka fɔ an bɛ taa an bolo jan kɛnɛ ma tuma bɛɛ ninnu bɛɛ tun baara labɛnnen bɛ o de kama mais bi a bɛ cogo di dɔnkiliw bɛ da la ni wari t'i bolo i tɛ mɔgɔ ye wari de bɛ mɔgɔ jɛya wari de ye fɛn bɛɛ ye bon an tɛ ɲan sira kan a ye mun ɲan ye bi jamana bɛ ɲini ka tila na. seko ni dɔnko maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ɲini kara la ka d'a kan min ye Modibo Keyita an bɛ mɛn k'a kɔ kasi quoi Mali an mago bɛ Modibo Keyita ɲɔgɔnnaw na sanga n'a ka waati o tuma na yan'an ka kɔfɛrɛnna mugu ci karamɔgɔ Bamba n'a fɔra ko e ka tɔmɔni kɛ Modibo Keyita a ye min to an bolo ni ko ani dɔnko adamadenya yɛrɛ tɛmɛ siraw olu la ni denni faya ani mɔdentigiya Modibo Keyita an bɛ se ka mun to an kɔnɔ. bon i y'a dɔn jamana in falen tɛ jamana kelen de don an bɛ Modibo jamana min tun b'a bolo an b'o jamana kelen de la nin ne hakili la o den min kɔrɔkɛ sara o dɔgɔnin su don ko man kan ka mɔgɔ kɔnɔna fili n'an tɛ sɔn de n'o tɛ n'an sɔnna a ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ tɛmɛna ka ban parce que Modibo an yɛrɛ ka hɔrɔnya la mɔgɔ ma tɛmɛ ale ɲɛ jamana nin cogo in na mais ale tɛmɛna an ɲɛ sisan nka a ye sira yira n na de a ye sira yira n na de dɛ. o b'a yira k'a fɔ k'a kan ka kɛ misali de. an bɛ ale kɛ misali ye k'a kɛ fa ye an ka sɔn o ma quoi Mangalaya ka dɔnkili da ko min tɛ min ye k'o t'o ye min ye min ye fana o fana y'o ye quoi Modibo y'a kɛ de a bɛ min fɔ an bɛ kan ka kɛlenw de fɔ an man ka don da la fiyewu bon ne kɔni hakili la o tɛmɛna jamana min kan o tɛ kɛ k'i kɔfilɛ o kow la ka se k'o ɲɔgɔn la n'a dilan ko b'a kɔnɔ n'a dilan ko b'a kɔnɔ bon fa dilan ko kɔnɔ bon nin fɛn tɛ se ka kɛ fo ko fila a ka sɔrɔ kisɛya ko b'i kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛna yɛrɛwoloya fana i b'o makaran kosɛbɛ i b'o fɛ bon i bɛ mɔgɔw fɛ fana i ka jamana fɛ i b'a fɛ k'i ka jamanaden fana dilan bon o de kosɔn an ko a ma n ko fa mɔgɔnifin bɛ dilan de n'a ma dilan kɔni o ye ko gɛlɛn ye dɛ bon i b'a ye sisan n'i y'a filɛ i b'a fɔ ko Modibo ka Mali fa ni min b'an bolo de ko kelen tɛ pourtant dun bɛɛ ye kelen ye farafasi minnu ɲɔgɔn cɛ hakili la bɛɛ b'o dɔn minnu yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ sa o fana tulo bɛ nin na u b'a dɔn fana o se tɛ min tɛ nin dɔn nin ko ninnu kɛlen a bɛ komi Modibo de kɛra jamana dilanbaa ye ka tila k'a kɛ komi jamana ka baaraden don k'i yɛrɛ kɛ baaraden ye faso ye o ko o tɛ ko fitinin ye quoi o kosɔn ne kɔni ma cogoya si dɔ la ma n ka fɛn fɛn kɔnɔ ne b'a fɔ ko Modibo hakɛ de b'an kɔ bon hakɛ bɛ yen c'est pourquoi minnu taara l'école ne b'u ɲininka n ko est-ce que hakɛ bɛ tubabukan na mɔgɔw bɛ kabakoya n ka kumaw la kabakoya t'a la dɛ parce que Modibo ye nin fɛn minnu kɛ nin mɔgɔ tun t'a kɔ k'a pousser k'a k'a kɛ o a yɛrɛ ka hɔrɔnya hakili de tun b'a bila nin kɛli la a y'a kɛ fana f'a seko bon la k'a fɔ ko o nana minɛ fo ka taa sa kaso la ne tɛ o ko bila yɔrɔ dɔn quoi o ka bon ne hakili ma o ka bon hakili ma kosɛbɛ o kosɔn an kan ka yafa ɲini hali bi ka foroba yafa ɲini kɛ Modibo bolo d'an kɔfɛ ka jira k'a fɔ ko min ye jamana ko Modibo Keyita a hakɛ b'an kɔ n'o kɛra ni Ala sɔnna ma min ye jamana ye ɲɛtaa an bɛ sɔn ka o sira o ta an balimaw a yɛrɛ an bɛ k'a fɔ k'aw sera ni bi jamukan ye ka d'a kan min ye jamukanw ale bɛ kɛ ka bi ta in bolofa tun bɛ a kan ka d'a kan maa belebele fila o tun bɛ an ka kɛnɛ kan Dawuda Tigɛte ale kunnafonidila kɔrɔ min ye kɔmuso o ka kunnafonidiso la ORTM wa fana sɛbɛnnikɛla don kɔsa in na a yɛrɛ bɔra ka gafe sɛbɛn min ye président Modibo ale ka gafe min kɔni ni diɲɛma bɛ mɛn ka kalan kɔni tɔmɔ a kɔnɔna na an n'a senkɔrɔba fo ka d'a kan a tɛ kɛ sababu ye anw denmisɛnw an ka se ka Modibo Keyita ka ale dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye karamɔgɔ Bamba ye u ko la jamana ye ale kɔnɔ yan nɔ maa si a fɔ maa ye ka d'a kan a ka wulikajɔ bonyana o la an b'a fɛnɛ fo a ka cɛsiri la jamana ye ale lakunini a n'a lakolikolili la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka min ye wulikajɔ la min b'a to jamana in a ka seko ni dɔnko ani a bɛ se ka kan hɔrɔnya cogoya min na an bɛ aw fo la ka tila ka aw fo a ye wulikajɔ min kɛ min ye Modibo Keyita ye min b'a to a ka kɛwalew a n'a ka kɛtaw olu bɛ se ka dɔn bi mɔgɔw ani sini mɔgɔw fɛ a yɛrɛ minnu tun bɛ yen nɔ n'a y'a ka caw bɛɛ lajɛlen dabila ka an filɛ an bɛ aw senkɔrɔba fo k'an bɛ an bɛ o boloda aw ye min ye don maa weleli jɛmukan ye ale ta ko wɛrɛ la a k'an bɛn a ɲana wɛrɛ ma